Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment préparer une faluche garnie. Donc elle est facile à faire. Vous pouvez la préparer avec un robot, une pétreuse ou avec la main. Donc pour la pâte, vous avez besoin d'une mesure de semoule. Donc on met une mesure de semoule, de la semoule moyenne ou la semoule fine. Donc un verre de la semoule, plus on ajoute 2 verres de la farine. Pour n'importe quelle farine que vous avez ajouté 2 verres. Voilà le deuxième verre. Donc un verre à mesure de semoule, 2 mesures de la farine. On ajoute une cuillère de sel. Donc une cuillère de sel. Ajoutez une petite cuillère de sucre. Voilà. Ajoutez une cuillère de la levure de boulanger. La levure boulangère, donc voilà, hop. Ajoutez aussi une cuillère de l'huile d'olive, n'importe quelle huile d'olive que vous avez, une cuillère. Et à la fin, ajoutez une pomme de terre cuite, réduite en purée. Donc une pomme de terre bien cuite, réduite en purée. Donc ajoutez à votre préparation. السلام عليكم. نوري لكم كيفاش ديروا خبز مشبح اليوم. دونك المقدار تديري مقدار من السميده من السميد، 2 مقادير من الفرينه، مغرف من زيت زيتون، مغرف ملح، نص مغرف سكر، مغرف نتاع خماره العجين لوفير دو بولونجي لوفير بولونجير، ومن بعد تزيدي بطاطا طايبه مطحونه اون بوري. دونك حبه بطاطا طيبيها ومن بعد ديريها بوري، ومن بعد تخلطي في الخلاط 5 دقائق. لما كانتش عندك العجانه ديري 10 دقائق باليد تعجني، سينو 5 دقائق بلا عجانه اللي عندك. Donc je répète, 1 mesure de semoule, de la semoule, 2 mesures de la farine, 1 cuillère à soupe de l'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère de sucre, 1 cuillère à café de la levure boulangère. Et après mélanger et ajouter une bonne pomme de terre réduite en purée et pétrir pendant 5 minutes en ajoutant de l'eau à fur et à mesure. Donc si vous avez une pétreuse, vous faites avec, sinon 10 minutes à la main. Donc il faut pétrir pendant 5 minutes, sinon 10 minutes à la main. Donc مقدار من السميد، 2 مقادير من الفرينه، مغرف زيت زيتون، مغرف ملح، مغرف صغير ملح، نص مغرف سكر، مغرف خمارة العجين، ضيفي بطاطا مطحونه يعني بوري، ومن بعد تعجني 5 دقائق بالعجانه ولا 10 دقائق باليد، مع اضافه الماء بالطبع تدريجيا. Donc il faut ajouter l'eau tout doucement.
Donc pendant 5 minutes, sinon 10 minutes à la main. Il faut bien pétrir. دونك عجني بيديك 10 دقائق ولا بالعجانة 5 دقائق حتى تكون العجينة نتاعك رطبة. Une fois vous obtenez une bonne pâte bien molle, vous laissez poser, couvrez et laissez poser une demi-heure. Donc il faut la laisser telle quelle pendant une demi-heure à se reposer. Donc خليو العجينة نتاعكم ترتاح نص ساعة. Il faut la laisser telle quelle parce que tout à l'heure on va rajouter 80 grammes d'olive noire coupée, sinon n'importe quelle olive que vous avez à la maison. Donc il faut laisser poser une demi-heure et après ajouter 10 olives noires coupées et pétriser encore 5 minutes. دونك تخليها ترتاح نص ساعة وتخليها في هذاك العجانة ولا في العجنتيها بيدك تخليها هكذاك ترتاح نص ساعة ومن بعد نخليوها تما بس كنا من بعد نزيدوا لها الزيتون مقطع ونعاودوا نعجنوها 5 دقائق. دروكا نخلوها ترتاح نص ساعة. Donc couvrez et laissez poser une demi-heure. Donc غطي العجينة وخليها ترتاح نص ساعة. Donc après une demi-heure de pause, ajoutez les olives noires coupées, 80 grammes d'olives noires coupées et pétrez pendant 5 minutes. Donc بعد نص ساعة من العجينة ارتاحت ضيفوا 80 غرام زيتون مقصوص زيتون مقطع الأسود ضيفوه للعجينة et laissez pétrir pendant 5 minutes. عاودي عجنيه 5 دقائق. Après 5 minutes de pétrage, بعد ما تعجني 5 دقائق, il faut laisser se reposer une demi-heure. Donc après avoir ajouté les olives noires, pétrer 5 minutes et après laisser poser une demi-heure. Donc بعد ما تعجنيها ب5 دقائق مع زيتون مقطع زيتون الأسود مقطع عاود غطيها وخليها ترتاح نص ساعة خليها تخمر. Donc pendant ce temps, le temps que la pâte se repose, préparez votre garniture. Donc prenez une poêle, ajoutez un petit peu d'huile. Pardon. Donc, prenez n'importe quelle huile que vous avez, mettez un petit peu, ajoutez un oignon ou deux coupés, donc faites revenir l'oignon. Ajoutez un petit peu de sel. Ajoutez du poivre blanc, un petit peu. Et si vous avez un piment fort ou poivre de Cayenne, moi j'aime bien le poivre de Cayenne, il est excellent pour la santé.
Donc, ajoutez seulement une petite pincée parce qu'il est très très fort. Donc voilà, si vous n'avez pas, ajoutez n'importe quel poivre fort que vous avez. Seulement une petite pincée, bien sûr, si vous aimez le épicé. Donc après, ajoutez 80 à 100 grammes de chorizo. Enlevez la peau. Donc voilà, coupez en petits morceaux. Donc voilà. من بعد باش كي تخلي العجينه ترتاح في هذا الوقت ديري لا غارنيتور ديالك التشبيح. ديري البصله مقطعه ديريها تتقلى مع الزيت. البصله تتقلى مع الزيت ومن بعد ضيفي لها شوريزو. لما كان عندك شوريزو ديري نيمبورط كال سوسيسون هكذا مقطع، تنحيلو هذاك الجلده نتاعو، هذيك لابو تنحيها له، من بعد تقطعيه هكذا يولي كي العجينه وتضيفيه. دونك اجوتي لو شوريزو. Donc ça c'est la première garniture. Donc un oignon coupé avec un petit peu d'huile, le passer dans une poêle. Faites revenir un oignon avec un petit peu de sel, chorizo. Si vous n'avez pas le chorizo, vous pouvez prendre un saucisson ou une merguez. Vous coupez en morceaux, vous enlevez la peau bien sûr et vous coupez en morceaux et vous mélangez avec l'oignon. Faites revenir, il ne faut pas trop cuire parce que ça va terminer la cuisson, se terminer dans le four. Donc faites revenir, ajoutez une petite pincée du poivre blanc et si vous aimez l'épicé, ajoutez une pincée de poivre de Cayenne. دونك باش تحضري لا غارنيتور الاولى دونك ضعي البصله مقطعه، حبه بصل مقطعه ديريها في مقلاة مع زوج مغارف نتاع الزيت. ديري الملح، الفلفل الكحل ولا الفلفل الابيض، ولا حبيتي الحاجه حاره شويه حاره ديري البوافغ دو كاين، هو شباب بزاف للصحه هو البوافغ هذا. دونك ديري غير شويه قرصه برك والملح ومن بعد تقليه، ما لازمش تقليه بزاف غير شويه على خاطر غادي يكمل لا كويسون ديالو، يكمل الطياب في الفور. من بعد طفي النار. Voilà. Pour la deuxième garniture, n'importe quel fromage que vous avez, vous préparez. Donc moi j'ai pris ça et j'ai pris la mozzarella aussi que je vais couper. Donc prenez même, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du gruyère râpé. Et mettez 3 ou 4 cuillères d'huile d'olive avec les herbes. Moi j'ai mis du romarin, du thym. Vous pouvez ajouter des herbes de Provence ou de basilic. Donc avec de l'huile d'olive mélangée et vous laissez ça vraiment à la fin. دونك باش تحضري التشبيحه الثانيه تحضري الفرماج اللي كان عندك في الدار، اللي كان عندك الكرويير غابي ولا موزاريلا ولا هكذا الفرماج. ها فوالا انا درت هادو زوج اللي كان عندك في الدار، ومن بعد ديري تلت حتى 4 مغارف نتاع زيت زيتون وديريه مع الغوماغا مع الزعتر الاعشاب اللي تكون عندك في الدار كامل تخلطيهم، وهذا نديروه كامل حتى لي هذا توجديه. فوالا donc vous pouvez mettre du thym, du basilic, herbes de Provence, ce que vous avez à la maison, du romarin avec l'huile d'olive et le garder vraiment pour la fin. Donc ajoutez un petit peu d'ail en semoule.
دونك ضيفي شويه نتاع توم مطحون في لا بريباراسيون نتاع زيت زيتون مع الاعشاب. En fait, il faut ajouter dans la préparation de l'huile d'olive aux herbes, ajouter un petit peu d'ail en semoule, pas trop. Et mélanger. Faites chauffer votre four à 190 degrés. دونك عملي الفرن تاعك يسخن وغادي نوجدو دروك العجينه. Maintenant on va préparer, on va façonner des boules pour la faluche. Donc faites chauffer votre four à 190 degrés. Donc huilez une feuille de cuisson sur votre plat avec la préparation d'huile d'olive et herbes qu'on avait préparées, les herbes. Donc bien huilé. Donc زيتي هاد البلا ديالك ديريه الورقه نتاع الطياب نتاع لا كويسون وزيتيها بهذيك لا بريباراسيون اللي وجدناها نتاع زيت زيتون مع الاعشاب. زيتيها مليح ومن بعد غادي ناخدو العجينه نتاعنا ونوجدو على الاشكال اللي نحبوها. Voilà, notre pâte elle est bien prête. On va façonner, chacun façonne comme il veut, soit des ronds, soit des carrés. Donc c'est une préparation pour deux faluches. Donc تقدري ديري دوائر ولا عجائن مربعات. هاد العجينه تقدري ديري بها زوج حتى لثلاثه نتاع لي فالوش. Donc étalez bien la pâte. Faut qu'il y aura 1 à 1 cm d'épaisseur. Donc soit des carrés, moi j'ai fait un rond, soit un rond, donc comme vous voulez, n'importe. Donc هوديها العجينه نتاعك ديريها سنتيمتر نتاع العرض نتاع ليبيسور ومن بعد ديري لها الزيت نتاع الاعشاب. Et après badigeonner avec l'huile aux herbes. Donc après il faut la garnir avec la garniture qu'on avait préparée. بعد شبحيها بهذيك la garniture اللي وجدناها. Moi j'ai fait la première et j'ai gardé le reste pour la deuxième faluche. Donc انا قسمتها على زوج العجينه. درت العجينه الاولى هي مشبحه باقي للعجينه الزوجه la deuxième faluche. Donc avec les ingrédients qu'on avait préparés, donc on obtient deux faluches. Donc voilà la première, elle est garnie avec la première préparation. Et voilà ma deuxième pâte. Donc je vais la préparer aussi. Donc garnir avec la première garniture et après on va ajouter du fromage. Donc ce que vous avez à la maison. من بعد غادي نضيفو الفرماج اللي باقي لك في الدار. Donc une fois bien badigeonné à l'huile aux herbes et bien garni avec la préparation qu'on avait préparée et au fromage ce que vous avez à la maison, enfourré dans un four préchauffé 10 minutes ou 15 minutes en avance. Donc enfourré à 190 degrés. Donc le temps de la cuisson c'est 20 à 25 minutes. Il faut que ça soit bien doré au-dessus. Donc voilà. Donc بعد ما شبحتيها بلا فارس بهذيك ماشي لا فارس لا غارنيتور اللي درناها ديري لها الفرماج اللي كان عندك ولا ما كانش عندك هذاك شوريزو تقدري ديري الدجاج تقدري ديري سوسيسون الابيض اللي كان عندك
ولا حتى اللحم مرحي اللي كان عندك، ومن بعد ديري مع البصله، ومن بعد تحضري هذيك وتشبحيها هكذا، ومن بعد دخليها للفور. ديجا حميتيه سخون، و لو طون زعما الوقت نتاع الطياب 20 حتى ل 25 دقيقه، هي لازم تكون شويه حمراء من الفوق. فوالا. Et voilà la deuxième, je l'ai préparée toute simple. Donc voilà. ها هي العجينة الثانية حضرتها. Et après à enfourrer 20 à 25 minutes au four، ومن بعد ديريها في الفور 20 حتى ل 25 دقيقة.